नमस्कार बंधुरा इन्सपिरेशन चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। तृतीय श्रेणीर जे सकल छात्र छात्रीरा रयेछे तोमादेर सामनेई फार्स्ट यूनिट टेस्ट परीक्षा बा प्रथम पर्यायक्रमिक मूल्यांकन परीक्षा रयेछे। तो तोमादेर सुविधार जोन्नो आज आमी परिवेश विषयेर उपर एकटी प्रश्नपत्र आलोचना करे देखाबो। तोमरा जोदि एई धरनेर प्रश्नपत्र अभ्यास करते थाको अवश्यई परीक्षाय कमन पाबे। एछाड़ा एबारे तोमादेर प्रश्नपत्रेर धारा किछुटा परिवर्तन हयेछे, सेई अनुयायी आमी प्रश्नपत्र बानिয়েছি। तो तोमरा এই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি ভালোভাবে দেখে নাও, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো, তাহলে বুঝে যাবে কোন কোন ধরনের প্রশ্নগুলি তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এবং আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব নোটিফিকেশন অল করে রেখো, কারণ আমি যখনই ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। তো চলো শুরু করা যাক আজকের প্রশ্নপত্র আলোচনা পর্ব। তোমাদের এইভাবে শান্ত প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়ে থাকে, যেখানে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শ্রেণী তৃতীয় বিষয় আমাদের পরিবেশ পূর্ণমান তোমাদের 20 সময় দেওয়া হবে 45 মিনিট। এখানে তোমাদের ছাত্রছাত্রীর নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা এবং বিদ্যালয়ের নাম অবশ্যই লিখে আসবে। এরপর একের দাগ দিয়ে বলেছে সঠিক উত্তরটির তলায় দাগ দাও। এখানে রয়েছে তোমাদের 4টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 × 4 = 4। তো কয়ের দাগের প্রশ্ন বলেছে पंच इंद्रियर अंतर्भुक्त नय एमन अंग हलो। तो आमरा पंच इंद्रिय माने कि जानी, चक्षु कर्ण नासिका जिहा ओ त्वक। तो तार मध्य एटा कोनटा एखाने पंच इंद्रियर मध्य नय, नाक पा कर्ण। तो एखाने तोमादेर सठिक उत्तर हबे पा। पा पा आमादेर पंच इंद्रियर मध्य पड़े ना। देखो जेहेतु तलाय दाग दिते बोलेछिलो ताई आमी तलाय दाग दिए दिलाम। एरपर खयेर दागे बोलेछे धान हलो गाछेर कांड बीज, एटा हबे धान हलो गाछेर बीज। गयेदे पाखिदेर गाये थाके लोम आँश पालक, एखाने तोमादेर सठिक उत्तर पालक। घयेर दाग दिये बोलेछे प्राणिज खाबार हलो माछ भात रुटी, आमरा सबाई जानी प्राणिज खाबार हलो माछ। एरपर दुइয়ের दाग दिये बोलेछे शून्यस्थान पूरण करो। एखाने रयेछे तोमादेर कटी प्रश्न, 4टी प्रश्न, प्रत्येकटा प्रश्नेर जोन्नो 1 मार्क करे, ताई 1 × 4 = 4। तो कयेर दाग दिये बोलेछे शरीर सुस्थ राखते नियमित डैश करा दरकार। आमादेर एखाने सठिक उत्तर कि हबे शरीर सुस्थ राखते नियमित व्यायाम करा दरकार। खयेर दागे बोलेछे ना डैश ना जेने जले नामा उचित नय, एखाने सठिक उत्तर हबे साँतार। साँतार ना जेने जले नामा उचित नय। गयेर दागे बोलेछे ए देश थेके अन्य देशे गेछे डैश, अन्य देशे गेछे कि अनेक जिनिसपत्र। एरपर घयेर दागे बोलेछे दूध थेके डैश तैरी हय। आमरा सबाई जानी दूध थेके कि हय, दई हय, आर तारपर छाना हय, एछाड़ा कि हय मिष्टि हय, एगुलोई लिखबे। दूध थेके दई छाना मिष्टि एसब तैरी हय। एरपर देखो 3-এর दाग दिए बोलेछे स्तम्भ मेलाओ। एखानेও रयेछे तोमादेर 4टी प्रश्न, प्रत्येकटा प्रश्नेर जोन्नो 1 मार्क करे, ताई 1 × 4 = 4। तो क स्तम्भ कि बोलेछे चाल अखाद्य मुखेर लाला शीतकाल। खये बोलेछे हजम पा फाटा भात बिचाली। कयेर दागे एखाने हबे कि चालेर साथे चाल थेके आमरा कि पाई भात, ताहले भातेर एखाने मिलिए दिलाम। खये बोलेछे अखाद्य, अखाद्य कि हबे अखाद्य हबे बिचाली। मुखेर लाला किसे साहाज्य करे हजमे। एरपर शीतकाल, शीतकाले कि हय आमादेर पा फेटे जाए। आशा करी तोमरा बुझते पारले। चारेर दागे बोलेछे बेमानान शब्दटीते गोल दाग दाओ। एखानेও रयेछे 4टी प्रश्न, प्रत्येकटा प्रश्नेर जोन्नो 1 मार्क करे, ताई 1 × 4 = 4। तो कयेर दागे बोलेछे कनुई पेट काँध हाँटू। एगुलो देखो कनुई काँध हाँटू एगुलो एक একটা হাড়ের জোড়া অংশ, কিন্তু পেট আলাদা, তাই পেটকে আমি গোল দাগ করে দিলাম, যেহেতু গোল দাগ করতে বলেছে। খয়ের দাগে বলেছে নিমকি চানাচুর চিপস ভাত। এখানে তোমাদের মধ্যে আলাদাকে দেখো নিমকি চানাচুর চিপস ভাত, ভাতটা আলাদা। এরপর গয়ে বলেছে শিম্পাঞ্জি গরিলা ওরাং ওটাং হাতি। এখানে তোমাদের আলাদাকে এখানে হবে হাতি। এরপর ঘয়ের দাগে বলেছে কাঠের উনুন কয়লার আঁচ কেরোসিনের স্টোভ আর বারুদ। তো এখানে আলাদা হচ্ছে বারুদ। বুঝতে পারলে?
এরপর 5-এর দাগে বলেছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। এখানেও রয়েছে তোমাদের 4টি প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য 1 মার্ক করে, তাই 1 × 4 = 4। তো কয়ের দাগে বলেছে আগেকার দিনে মানুষ কিভাবে আগুন জ্বালাতো। আগেকার দিনে মানুষ পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতো। তো সেটাই লিখব যে আগেকার দিনে মানুষ পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতো। পর ক্ষয়ের দাগ দিয়ে বলেছে আম যে বিষ নয় তা কি করে জানা গেল। তা খেয়ে জানা গেল। তো উত্তর দিয়ে তোমরা লিখবে আম যে বিষ নয় তা খেয়ে জানা গেল। বুঝতে পারলে? এরপরে গয়ের দাগের প্রশ্ন বলেছে অসুখ হলে ফল খাওয়া ভালো কেন। তো এখানে তোমরা উত্তর দিয়ে লিখবে অসুখ হলে আমাদের হাত পা কি হয়, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হাত পা বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে তাই ফলে থাকা ভিটামিন আমাদের শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলে। তো আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলির উত্তর বুঝতে পারলে। বন্ধুরা, তোমরা যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রেখো, কারণ আমি যখনই তোমাদের আরও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে সহজে পৌঁছে যাবে। তো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করতে ভুল না। দেখা হচ্ছে বন্ধুরা পরের কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।